हाय गाइस, दिस इज अस्मा अजीम, होप यू आर डूइंग गुड। और आज मैं जो रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है गोभी पेपर फ्राई की। तो चलिए बनाते हैं गोभी पेपर फ्राई। आपने करना है चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा। तो चलिए बनाते हैं गोभी पेपर फ्राई। गोभी पेपर फ्राई के लिए मैंने जो लिया है, गोभी लिया, पूरा एक हेड लिया है, तकरीबन ये 1 किलो के करीब था। इस तरह से हमने काट लिया है। और हम क्या करेंगे, एक बड़ा बॉल लेंगे, उसमें हम डाल देते हैं अपने गोभी के पीसेस जो हमने काटे थे, और साथ में डाल देंगे हम ये नमक। और नेक्स्ट क्या करना है, हमने लेना है बॉइल्ड वाटर, और इस पानी को हम डाल देंगे गोभी के ऊपर। और ये हम बॉइल्ड वाटर में हमने इसे यहाँ पे डिप कर दिया है। ये तकरीबन हम 5 मिनट तक से डिप करेंगे ताकि हमारी गोभी जो है वो नरम पड़ जाए। ठीक है, अब हमने क्या करना है, सेकंड स्टेप में हमने लिया है यहाँ पे मैदा। मैंने तकरीबन ये 1/4 कप मैदा लिया है। साथ में मैंने कॉर्न स्टार्च लिया है, ये मैंने 1/4 कप लिया है। ठीक है, उसके साथ हम डाल देंगे नमक 1/2 टीस्पून। साथ में डाल देंगे हम हल्दी, ये भी तकरीबन 1/4 टीस्पून है। उसके साथ हम काली मिर्च डाल देंगे, ये 1/2 टीस्पून है। और साथ में हम पेपरिका पाउडर या कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे, ये भी 1/2 टीस्पून है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इस तरीके से। और साथ में अब हम डालेंगे पानी और इसका अच्छा सा एक बैटर बनाएंगे। जितने भी लम्स हैं ये हमने खत्म कर देने हैं। हमारा बैटर तैयार हो गया। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी हमने ये रखी है, ना बहुत ज़्यादा हमारा पतला हुआ है और ना ही ज़्यादा हार्ड है, थिक है। और अब हम क्या करेंगे, हमने जो अपनी गोभी को 5 मिनट्स तक भिगोया था पानी में, बॉइलिंग वाटर में, इस तरीके से हो गई है। अब हम इसे डाल देंगे सारे पीसेस को। और इसे दोबारा से अच्छी तरह से बैटर में डिप कर लेंगे। ताकि ये पूरा कोट हो जाए। हमने ऑयल गरम करने रख दिया है। अब हम फ्राई करेंगे अपनी गोभी को। 1 बाय 1 हमने इसमें डाल देना है अपने पीसेस को। अभी हमारा फ्लेम जो है वो जो है हमने हाई पे रखा है ताकि हमारा टेम्परेचर नॉर्मल रहे। सो जनाब ये हमारे हो गए हैं। अब हम इन्हें निकाल देंगे। एक पेपर टॉवल पे मैं निकाल रही हूँ ताकि एक्सेस जो ऑयल है वो निकल जाए। और इसी तरीके से हम तमाम गोभी को जो है वो फ्राई कर देंगे। ये हमारी गोभी फ्राई हो चुकी है। तो जनाब हमारी गोभी जो है वो फ्राई हो गई थी। अब हम डालेंगे उसी कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल। ये तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब मैंने ऑयल डाला है। साथ में मैं डाल दूंगी यहाँ पर ज़ीरा, ये 1/2 टीस्पून है ज़ीरा डाला है। थोड़ा सा ऐसे पॉप होने देते हैं। कड़ी पत्ता डालेंगे कुछ, मेरे पास ड्राई कड़ी पत्ता है, आपके पास अगर फ्रेश हो वेरी गुड। और ये हम थोड़ा सा इसको कड़कड़ाते हैं। साथ में ये पॉप हो गया है। अब मैं डाल रही हूँ अनियन। ये तकरीबन एक मीडियम अनियन है, इसे मैंने डाला है चॉप करके। इसे भी सौते करते हैं।
اس کے ساتھ میں ڈالوں گی لہسن، یہ تقریباً 4-5 جوئے لہسن کے ہیں، وہ ڈال دیے ہیں میں نے۔ تھوڑا سا ادرک ہے، یہ بھی میں نے تھوڑا سا ڈال دیا ہے، تقریباً 1 ٹیبل اسپون کے قریب، اور اب ہم اسے سوتے کرتے ہیں۔ ہمیں اسے جلانا نہیں ہے، براؤن نہیں کرنا ہے، بس تھوڑا سا سافٹ کرنا ہے۔ سافٹ ہو گیا ہے، اب ہم ڈالیں گے شملہ مرچ، یہ تقریباً 1 شملہ مرچ ہے، یہ آپشنل ہے، خوبصورت رنگ آتا ہے، ٹیسٹ آتا ہے، فلیور آتا ہے، تو ایڈ ضرور کیجیے گا۔ اسے بھی ہم سوتے کر لیں گے۔ دھیمی دھیمی خوشبو آ رہی ہے، تھوڑے سے سافٹ ہو جائے گا تو پھر ہم اپنے باقی مسالے ڈالیں گے۔ اب ہم ڈالیں گے ٹمیٹو پیسٹ، یہ 2 ٹیبل اسپون ہے، یہ ہم نے ڈال دیا ہے، اسے بھی ملا لیتے ہیں ساتھ میں۔ فلیم کو اب میں نے میڈیم سلو پہ رکھا ہے۔ اب ہم ڈالیں گے تھوڑی سی ہلدی، ساتھ میں ڈالیں گے تھوڑا سا کوریانڈر پاؤڈر، دھنیا پاؤڈر، کالی مرچ ڈالیں گے، تھوڑی سی لال مرچ پاؤڈر ڈالیں گے۔ یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کتنا اسپائس ہینڈل کر سکتے ہیں۔ میں نے یہاں پر تقریباً 1/4 ٹی اسپون ڈالا ہے۔ نمک ڈال دیں گے، تھوڑا سا چلائیں گے اسے۔ میں یہاں پر تقریباً 1 ٹیبل اسپون کے قریب اس میں ونیگر ڈالوں گی، اسے بہت اچھے سے ہلاتے رہیں گے۔ بہت بھینی بھینی خوشبو آ رہی ہے اس کی۔ اور اب ہم اس میں شامل کریں گے اپنا جو ہم نے گوبھی فرائی کیا ہوا تھا، وہ ڈال دیں گے۔ اور اسے جلدی جلدی چلائیں گے، ہمیں اسے زیادہ نہیں کرنا ہے، جسٹ سے مکس کرنا ہے۔ اور یہ ہمارا تھوڑا سا فلیم میں تیز کروں گی اسے، 2 منٹ تک اسے ہاتھوں سے چلائیں گے اینڈ دین ڈش آؤٹ کریں گے۔ بہت ہی مزیدار خوشبو آ رہی ہے اس کی۔ اور یہ بہت اچھے سے مکس ہو گیا ہے، اور اب ہم اس کا فلیم جو ہے وہ بند کر دیتے ہیں اور اسے کرتے ہیں ڈش آؤٹ۔ سو فائنلی ہم نے ڈش آؤٹ کر دیا ہے۔ اب ہم اسے تھوڑا سا گارنش کریں گے ہرے سبز دھنیے سے، اور یہ جناب ہمارا ہو گیا ہے گوبھی پیپر فرائی ریڈی۔ سو ہماری گوبھی پیپر فرائی ریڈی ہے، اور اسے آپ ایپیٹائزر اور سٹارٹر کے طور پر بھی لے سکتے ہیں، مین ڈش تو یہ ہے ہی۔ تو چلیے جناب ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ ملتے ہیں پھر نئی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا، ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا۔ بائے بائے۔